Ассалому алейкум, акаҷон. Салом. Омада ака барои модар магал дар кора. Ирӯз зодрӯз дорам. Хуб. Чанд сум дори братчика? Ака 20 сомон дорам қатӣ. Гули 20 сомон надорим бачаҷон, ғамнате. Гули 20 сомон надорим мо. Охе ака надорам дига. Надорам дига, балом акаден ака. Алло. Лабай ҷонима. Ба ҳамин ҷои ҳар вақтада. 10 дақиқа пас мерасам. Майлиш. Фақат 10 дақиқа мунтазир шам мерасам. Майлаш. Хоб. Охи братчикаҷон туғри намегира. И гулу қиматан. Ина 60 сомон, 80 сомон, 50 сомон. Салом алейкум. Ва алейкум салом. Мондои кор. Рама. Гулу чӣ хела? Гулу чанд сум то чанд сар мешавад? Гулу ҳар хел дорем 700 сом. Хоб. 300. Акаҷон ёрдам. 180. 250. 200 сомон мешава. Ҳози тайёр кардагим нава намаш свежиян гулу. Братчика ғам натита? Додаима чӣ проблема дорам? И братчика гул гуфтеса мега 20 сомон дорам, хеле гули 20 сомон надорем охи. Бародар. Барои арӯз намегирӣ? На акаҷон, модарам зодрӯз дорам. Барои модарам беҳтарин. Кадомаш маъқуле? Я сайл кун бибин. Ҳаминаш. Битешам я. Ма пушам метам. И 70 сомон мешава. 70? Битешам дар. Бигӣ. Майли. Ина братчика. Обод бош. Модара салом бугу. Аз номи ман табрик. Хоб додарҷон. Шумо барои ки мехоҳед? Барои арӯсам. Барои арӯс? Кол таъсият ягон та нави имрӯз оварда. Иш кадом ай? Тайёр кардагим? Ҳамин ҳозӣ? Беҳтарин. Мешавад. Хоб. Ко. Нағзе. 220 сомон мешава. 220 сом? 220 мешава. Тамом. Обши чанд сум шикарда дорам? Обши ай 7 сомон хати бай братчика рафтем я. Хоб. Я 320 сомон. 320. Гап. Бигӣ. 300 сомон мешава. Меш. Хоб. Ина бародар бақияи шумо. Хуш омаден. Майли, хуш омаден. Пули манам гӯш. Обод бош. Раҳмат, хуш омаден. Дидин қати клиент чиқа муносибат мекунан. Клиента қапидан дар кор. Лавайча. Ба занг мезанам, кор дорам. Чӣ мехостем? Ёфтем вақти занг занӣ туран. Хоб, майлаш, хай. Дашка, куҷо мерай? Ҳамун рай боло ака. Рай боло? Биши мебарам та, биши. Хоб. Молодец. Алло. Лабайҷон. 20 дақиқа шумо мебиён ё не? Бахшиш. Ҳозир мерасам. Хоб. Наёин ма бирам. Расидам. Хоб, майли. Хай. ҳаминҷо ман кунем. Ҳаминҷо? Аҳо, раҳмат. Куҷо? Ту дар ҷо? Салому алейкум очаҷон. Ман омадам. Имрӯз зодрӯзи шумост. Табрик.
مادر جون به شما موزیک شده، شما رو پازمان شده. 3 سال است که تو در بین ما نیستی، ما شما رو خیلی پازمان شده مادر جون. کاش عمر در بین ما می بودید که زاد روزتون رو یک جای جشن نگرفته. به تو زندگی برای ما خیلی سخت است مادر جون. مادر جون امروز زاد روز شماست، برای زاد روزتون رو به شما جشن بگیرید. مادر جون مادر جون مادر جون شما با من می‌پرسید که این گل رو از کجا گرفتم. این گل رو یک برادر خیرخواه به من خریده گفت رفتم مادرت رو از روی من تبریک کن و سلامش بگو. وقت آخر رفتارهایش تماما دیگر شده است. نمیفهمم من این بچه رو. شاید مرا یکم سورپرایز کردنی است. نفهمم. از این زیاد من دیگر انتظار شده نمیتوانم. بچه جونی من شما خیلی زیاد دوست میدارم و صدقه خاک پاتشون این گل زیبانده شما است. میمونم در این بچه جون جهبون و چه دستان تو دایم به دعا و چه رنگ رخت حرف خدا زیر این چرخ فلک هیچگاه نشوم کاش من از اوچه جدا اوچه قربان تویم نیمه جان تویم اوچه ای اوچه جان گردی دامان تویم